کے آج فرزند ارجمند بھی یہاں موجود ہیں، سینیٹر ہیں وہ، اور ان کے ہسبینڈ بھی جو ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور جج سپریم کورٹ بھی رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ریکارڈ ہے. میرا مقصد جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ سے. علامہ اقبال کی بہو بھی ہے. یہ تو ایک اتفاقی امر ہے اور میرے لیے بہت بڑا یہ ایک ہے اعزاز بھی ہے، لیکن اس حد تک ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مبارکباد پیش کرتی ہوں تمام اپنے سینئر وکلاء کو یہاں، اور بہت مجھ سے زیادہ دانشور ہیں اس لیے مجھے تو بات کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ آج کی راؤنڈ ٹیبل جو ہے نا، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ہمارے یہاں ایسا وقت آیا ہے جس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی حل فوری طور پہ ڈھونڈنا ضروری ہے. اور تمام جتنے بھی ابھی مجھ سے پہلے مقرر گزرے ہیں ان سب نے اس بات کی تائید کی ہے کہ آئین کی بالادستی کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا. اور رابعہ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہوتا جہاں ریٹن اور ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے اور 3 ہمارے شعبے ہیں. تو بالادستی تو آئین کی ہے اور اس کا تقدس ہم نے قائم رکھنا ہے بطور وکلاء. اور سب سے جو اس وقت بات شروع اس وجہ سے ہوئی کہ یہاں یہ بحث چھڑ گئی کہ جب آئین کہتا ہے کہ 90 دن یا 90 دن کے قریب الیکشن ہو جانے چاہیے، تو اس کے اوپر کیوں انگوش نمائی ہو رہی ہے؟ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اور کچھ حد تک شاید کامیاب بھی ہو رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جمہوریت قائم نہ رہے، آئین کی بالادستی نہ ہو، اور اس کے بغیر جیسے آپ نے سب نے ابھی فرمایا تو پھر پاکستان کے قائم رہنے کا بھی جواز ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے بہت دشواریاں ہوتی ہیں. تو میں تو ان سب لوگوں سے یہی درخواست کروں گی کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو. اور آج اگر ان کی خودی کو ذرا ہوش آئے، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں یہ 400 بدل جائے. تیری دعا ہے تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. تو اس وقت تو ہم نے ایک کوہ گراں کی طرح کھڑا رہنا ہے آئین اور عدلیہ کی آزادی کے پیچھے، کہ جو فیصلہ عدلیہ کرتی ہے وہ سب سے بے ضرر ترین ہے شعبہ آئین کا، تو ہمیں کم سے کم اس کی پاسداری کرنی ہم پہ سب پہ لازم ہے. اور یہ ہم کو پتہ بھی ہے اور ہم نے یاد بھی رکھنا ہے. اور انشاءاللہ آج کی اس مکالمے میں یہ بات جو ہے یہ سامنے بھی آ جائے گی کہ ہم نے اس پہ قائم دائم رہنا ہے. اور یہ بھی ہمیشہ توقع کرنی ہے کہ جو ہمارے سے پہلے گزرے ہیں، جیسے وہ آئین کی تقدس کو ہمیشہ رکھنا چاہتے تھے قائم، جو ہم سے بعد آئیں گے وہ بھی رکھیں گے، اور جو اس کو پامال کرنے کی کوشش کریں گے ہم ان کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے، کیونکہ یہ غداری کے مترادف ہے جو آئین کے خلاف اس طرح بات کرے. آپ سب کا بہت شکریہ. صاحب سے عرض کرتا ہوں. میں بیٹھ کے بات ہی نہیں کر سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ساری باتیں سنی ہیں. آپ کو پتا ہے میں کوئی سیاسی آدمی تو ہوں نہیں، اتنی زیادہ جوش خطابت بھی نہیں ہے میرے اندر. میں کوئی جذباتی باتیں کرنے سے بھی پرہیز کروں گا. آج جذباتی باتیں سے میں آپ کو پتا ہے کہ جو وکلاء مجھے جانتے ہیں، ساری عمر میں نے کارپوریٹ سائڈ اور ٹیکس سائڈ پہ پریکٹس کی ہے. پچھلے سال 2-1 سال سے میں نے کانسٹیٹیوشنل سائڈ پہ یہ پولیٹیکل کیسز میں ریپرزنٹیشن شروع کی ہے. دیکھیں، میں عابد زبیری صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ہمیں ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے اسٹیٹ آرگنز کی عزت کرنی ہے. ہم نے اپنے اسٹیٹ آرگنز کی عزت کرنی ہے. سینٹ اپنی پارلیمنٹ کی عزت کرنی ہے، ایگزیکٹو کی عزت کرنی ہے، اور جوڈیشری کی بھی عزت کرنی ہے. ہم نے آپس میں کسی ایسے رجحان کی پشپنائی نہیں کرنی جس سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر فرکشن ہو اور فساد ہو. لیکن جتنے بھی ہم نے باتیں کی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سسٹم کے اوپر جب تک ہم سچ نہیں مانیں گے.
और सच नहीं बोलेंगे। और वो सच क्या है? मैं भी नहीं बोलता था। मैं एक मुतवस्सित तबके से आया हूं। मेरी सारी कोशिश थी कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन करूं, मैं पैसे कमाऊं, अपने ख़ानदान को पहले मुस्तहकम करूं, अपने आप को सियासी तौर पे मुस्तहकम करूं। मैं किसी एलीट क्लास से बिलोंग नहीं करता, लेकिन जो मैंने देखा है अपनी अदलिया और अपनी लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर, यहां पे हमारे माशरे के अंदर एक एलीट क्लास छाई हुई है जो हर दौर के अंदर हर आमिर से या पॉलिटिकल गवर्नमेंट से फायदे उठाती है। उसमें वकील भी शामिल हैं, उसमें जुडिशरी के बंदे भी शामिल हैं। हमने हर सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया है। मुशर्रफ को वर्दी में आइन को पामाल करने में इंडेमनीफाई किसने किया? जुडिशरी ने किया, वकला ने उसका साथ दिया। बहुत सारे जजेस उसके जमाने में एलिवेट हुए। ये हकीकत है। आर्टिकल 270AA मुझ जैसे लोगों के लिए नहीं आया था, वो उन लोगों के लिए आया जिन्होंने आइन को तोड़ा और आइन को पामाल किया। पार्लियामेंटेरियंस का यही ऑब्जेक्शन है कि आप हमारे साथ, बहुत सारे पार्लियामेंट कहते हैं कि जुडिशरी ने कभी हमारा साथ ही नहीं दिया, और बहुत सारे पार्लियामेंट अपने अंदर भी कहते हैं कि हमारी बहुत सारे पार्लियामेंट के अशखास ने डिक्टेटरों का साथ दिया। ये हकीकत है, आप सब जानते हैं, मैं इस पर टाइम नहीं लूंगा आपका। लेकिन कुछ हकीकतें ऐसी हैं। देखें, हमारे सिस्टम में हम सच नहीं बोल सकते। जो वकील सच बोलेगा उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। जजों को आपने सलाम करना है, जितना बड़ा वकील उतनी उसकी लंबी दास्तान। हमारे सिस्टम में जो क्राइसिस है वो आइडेंटिटी का क्राइसिस है। किस बंदे पे आप एतबार करेंगे? किस बंदे पे आप एतबार करेंगे कि ये मुंसिफ ठीक है या ये बंदा सही बात करेगा? जब तक हम अपने अंदर सोल सर्चिंग नहीं करेंगे, हालात ठीक नहीं होंगे। लोग जुडिशरी की इज्जत क्यों नहीं करते? लोग वकला की इज्जत क्यों नहीं करते? ये आपस में सियासी कशमकश क्यों है? क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारे बहुत सारे जजेस, हाजिर सर्विस जज, 10वीं क्लास के बच्चे को अंग्रेजी में सबक नहीं दे सकते? क्या ये हकीकत नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है कि बहुत सारे हमारे सुप्रीम कोर्ट लेवल के जजेस जो हैं उनकी कोई वकालत नहीं थी और वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए और हाई कोर्टों में एलिवेट हुए? क्या ये हकीकत नहीं है? हम किस तरह पार्लियामेंटेरियन से कहें आप इस जुडिशरी के ऊपर इत्तेमाद करें? पहले अपने आप का एनालिसिस करें। और ये जो फसाद है जुडिशरी में, ये ताकत की स्ट्रगल है सर। ये आइन और कानून की बालादस्ती की स्ट्रगल नहीं है, ये ताकत की स्ट्रगल है। और ये स्ट्रगल इस वास्ते है कि बहुत सारे हमारे सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस जो हैं, दे आर नॉट जेन्युइन लॉयर्स एंड दे वर नेवर वर। उन्हें असूल, इज्जत, एहतराम ये करना नहीं आते। उन्हें नहीं आते ये एहतराम, इज्जत करना। हमारे बहुत सारे, मैं ज़्यादा इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहता, ऐसे ऐसे जज मौजूद हैं इनके 2-2, 3-3 केसेस रिपोर्टेड नहीं है। क्या ये हकीकत नहीं है? सिविल कोर्ट में कभी उन्होंने प्रैक्टिस की नहीं की। क्या ये हकीकत नहीं है? उनकी डिग्रियां जाली हैं, उनकी डिग्रियों के ऊपर क्वेश्चन वहां के हैं। क्या ये हकीकत नहीं है? तो किस तरीके से हम पार्लियामेंट से कहते हैं कि आप इन लोगों पे एतबार करें? सर, अपनी एनालिसिस करें खुदा के वास्ते। एक नेशनल डायलॉग की तरफ चलें। इन कॉरिडोर्स ऑफ पावर में रियल वकील सामने नहीं आते। मैं कई लोगों को जानता हूं जो बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं सके, उनकी इक़्तिदार तक रसाई नहीं है। अकरबा पड़ रही है सिस्टम के अंदर। आज कोई
ایک مخصوص طبقہ وکیلوں کا جو ہے وہ مخصوص طبقے کی ججوں کی سیاست کر رہا ہے، کوئی دوسرا کر رہا ہے. سر لاسٹ، مجھے پتہ ہے ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے. سر میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہر بندے کے پارلیمنٹ میں بھی بندے موجود ہیں، وکالت میں بھی بندے موجود ہیں، سب سے کہیں اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے اس کنٹری کا. خدا را ایک دوسرے کے ساتھ نیشنل ڈائیلاگ میں انٹر ہوں اور اس ملک کو خدا کے واسطے اکنامک میلٹ ڈاؤن سے بچائیں.